ॐ नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओं गुरुगोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर এই भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आमे परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर सप्तम अध्याय पाठ करिबा एवं ए पर्यंत आमे एते गुड़िए माने तीनोटी स्कंध पार ही आज आम चतुर्थ स्कंधरे पहुँची जाइचे एवं चतुर्थ स्कंधर गोटे गोटे अध्याय सारी आज आम सप्तम अध्याय पहुँची जाइचे। ताहेले ये जो भागवत ग्रंथ आम अध्ययन करुचे तार लाभ होची कौन ना आमे भगवान टिके टिके निकटवर्ती होगा चेष्टा करुचे। तांकर लीला तांकर विभिन्न प्रकार रस माधुर्य को सब आम आस्वादन करुचे। तेणु भागवत आमको अनेक शिक्षा दे थांदी जहाँकि आमर सांसारिक जीवन टी श्रृंखलित होता है। कहीं ना ए संसार रे अनेक माया मोह जंजाल ए सब पूरी रही। तेबे ता भितरे आमे से माया को काटी टिके भगवान को आमे निश्चित भाव में प्रार्थना करने आवश्यक। कारण से आमको सबू देइचंदी जे दाता ताकू आमे भूलीगले हम कि से आमको चक्षु देइचंदी, से आमको नासा देइचंदी, से आमको खाद्य खाइबा पाटी देइचंदी, कथा कहवाई जिह्वा देइचंदी। तेणु सबू जी देला एवं आमको मध्य ज्ञान बुद्धि ए सबू देइचंदी जहाँद्वारा आम संसार रे यही संसार रे आमे शांति संतोष आनंद रे चली पार्छे। तेणु भगवान को जदि आमे भूली जिबा बड़ भूल हो जिवो। सेथिपई कहा जाए विभु को भूलिले सकल दुख विभु सुमरणे मिलई सुख। तेणु आमे भगवान को सदा सर्वदा टिके प्रार्थना करवा आवश्यक। एई जंजाल भितरे प्रतिदिन तो विभिन्न जंजाल आसो से जंजाल भितरे ठाई से जंजाल को टिके आड़े देई आमे भगवान को निकट को सीधा सड़क चलवा उचित। ताहेले प्रिय सज्जन वृंद ये गोटे कहानी मन पड़ जाउची जे जड़े राजा थिले। से राजा तांकर कौनसी संतान नथिला। तेणु से बड़ चिंतित थिले जे तांको परे ए राज्यर भार किए ग्रहण करिवो। तेणु दिने से एमती भावना मध्यरे अतिशय दुखित होई एवं चिंतित होई तांकर राजगुरुंग पाखु गले। राजगुरु को कहले महाशय आम कौन करिबा परवर्ती ए राज्यर शासन भार किए ग्रहण करिवो। तेणु राजगुरु कहले जदि आपण दृष्टि एपर्यंत कहीं जड़े सेमती योग्य व्यक्ति आपण पाखु आसीना बा आपण जानी पारि नाहंती ताहेले गोटे राज्य रे डेंगुरा दे दियंतु जे किए आसतु सेमती योग्य व्यक्ति तांको भितरे आपण ताकू किछि प्रश्न पचारिबे बा तांकर
ଜ୍ଞାनର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ସେ ତାକୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦିଅ। ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ରାଜା ଜଣକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜା ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ପଦଟି ଅଛି ତାକୁ ଦାନ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା ହେଲା, ଆପଣ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେନି। ନା, କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସିବ ନା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଯିବେ, ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କ'ଣ କରିବା ବୋଲି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦିଅ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ ମାସକ ପରେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସେଦିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଯିଏ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାକ୍ଷାତ କରିବ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇବ। ଏତିକି କେବଳ କୁହନ୍ତୁ, କହି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହଁ ରାଜା ଗୋଟେ କ'ଣ ପଦବୀ ଦେବେ ଏବଂ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏସବୁର ଆୟୋଜନ ବି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ କେତେକ ମଦ୍ୟଶାଳା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଯିଏ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମଦାମ ସାରିକିରି ଏଠୁ ଖାଇ ପିଇକିରି ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ନେଇକରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖିସାରି ଦେଖା କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ, ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଆଗ୍ରହ, ଯାହାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଲାଳାୟିତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଯିଏ ଟିକେ ବସ୍ତ୍ରପ୍ରିୟ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କାରଣ ଖଣ୍ଡିଏ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ବାଛିକିରି ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଭଲ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ନେବ, ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି, କେବଳ ଚଏସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଗଣା, ତା ସହିତ ରହିଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ ସବୁ ରହିଛି, ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେ ସେଠିକି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଜଣେ ଯୁବକ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଲ? ନା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି। ନା, କ'ଣ ଖାଇଛ? ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି। ନା, ଆଉ କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ତ ବାଟରେ ଥିଲା, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଲନି? ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆମର ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି କିଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି,
तुमर कौन योग्यता अच्छी पदवी पे ना आज्ञा प्रथम कथा मु हूँ स्वास्थ्यवान द्वितीय कथा हूँ मोर विश्वास अच्छी जे आपण मते पदवीटी देबे कारण आपण डेंगुरा दे कहिछंदी जे जी आसी पहुँचो योग्य व्यक्ति ताकू दिया तेणु मु निजुक एथि योग्य बोली भाबी आपणकर ए राज दरबार रे कौन सी पदवी आपण जई देबे मु ताहा ग्रहण करिया पे समर्थ अछि कारण मु मध्ये किछि पाठ पढ़ी। राजा बहुत खुशी हेले कहले तुमे बाटरे खाद्य खाइलनी वस्त्र आनिलनी विभिन्न प्रकार घरकरणा सामग्री थिला जोता थिला कौन सी जिनस आड़ को आकर्षण केते नृत्य गीतर सुविधा थिला सेपटे मद्यपान करने भी लोक मान सुविधा दिखाई ताहले तुम्हें तो कौन सी आड़ को न चाह सीधा चली आसला ठीक से कहले हाँ मु सीधा आसली कारण आपण निर्देशटा हूँ बड़ कथा आपण तो ता भितर कही ना जे एमती खाइब ये कर नृत्य गीत देखियो से सब कथा कही ना तेणु राजा बहुत खुशी हेले एवं तांको परवर्ती राजा करिया पाई एवं वर्तमान राजकुमार हवार योग्यता तांको दियागला एवं से परवर्ती राजा हवार निष्पत्ति नियागला। ताहेले एई जो कहानी कहिबार उद्देश्य होउची जे आमे समस्ते सांसारिक जंजाल रे एते व्यस्त हो जाउजे एते बुड़ी जाउजे जे भगवान को भूली जाउजे। तेणु राजा बाटरे जो सब आकर्षणीय जिनस रखिथिले ताकू लोक माने इड़े दे पारले ना जे खाद्य प्रिय से खाद्य खाईगले जे नृत्य प्रिय से नृत्य देखिले जे वस्त्र प्रिय से वस्त्र आड़े मन देले किंतु राजा को भेटिबा होची मुख्य निर्देश से कथा को कहीं गुरुत्व देले ना। तेणु आमर ये जो जीवात्मा आसचंदी तांकर उद्देश्य एवं तांकर भगवान का सहित जो कथोपकथन होईची जे मु निश्चित भाव में प्रभु जदि मर्त्यमंडल को जीवी आपण को ना गान करी आपण को भूलिबी नहीं आपण मते दया करी आउ ए जननी गर्भ कष्ट देबे नहीं पुनर्बार जन्म करने को मते आउ टिके ए भली दुख देबे नहीं ए कथा कही आत्माटी पृथ्वी की आसीची किंतु पृथ्वी रे पहुँचला पर विभिन्न आकर्षण माया जाल रे से पड़ जाउची एवं भगवान को भूली जाउची तेबे प्रति पदक्षेप से दंडित होउची मानसिक दुश्चिंता पाउची एवं मानसिक जंत्रणा पाउची। तेणु तार उपचार होउचंदी भागवत जदि आमे भागवत अध्ययन करिबा भागवत श्रवण करिबा ताहेले भगवान को कृपा प्राप्ति हब एवं एई जेते जो अलिक सुख जो माने सेठी बसी आनंद टिके खाईगले से राजा ही थांदे खाद्यर अभाव थिला कि जो माने वस्त्र प्रिय है वस्त्र ठे अटकी गले से माने जदि राजा हो जीवे वस्त्रर अभाव रहिबो कि ना नृत्य गीतर अभाव रहिबो ना घरकरणा सामग्रीर अभाव रहिबो किंतु मनीष सेतिकी बुझी पारेनी जे भगवान को करुणा हेले कौनसी कथार अभाव रहिबो नाही किंतु निजे केवल मु किछि करिजीवी कही ये जंजाल भितर पड़ जाए भगवान को भूली जाए फल जिमती गोदरा कोड़े जेते माड़े सेते भलिया आमे जेतिकी आय करि जाए ता भितर व्यय मध्य हो जाए फल आमे टिके कष्ट पाए मानसिक दुश्चिंता घटे। तेणु प्रिय सज्जन वृंद आमे माने भागवत पठन करिबा एवं भगवान को सानिध्य लाभ करी तांकर कृपा पाई आमर सांसारिक जीवन को टिके श्रृंखलित करिबा टिके शांतिप्रद करिबा। ताहेले आजिर पठन होउची जे सप्तम अध्याय कथा चतुर्थ स्कंधर सप्तम अध्याय ए पर्यंत आमे पढ़िथिले जे भगवान शंकर रागी जाइथिले दक्षंग उपरे कारण तांकर पत्नी सती दक्षंग यज्ञ रे आत्माहुति देइथिले तेणु से क्रोध परवश ही तांको देहरु एक शक्ति बाहर करथिले एवं से शक्ति जाई दक्षंगर मुंड को हाणी देइथिले एवं भृगुंगर दाढ़ी की छिड़ाई देइथिले। एही परि भाव में विभिन्न से दुर्घटना सब घटी जाइथिला। तेणु देवता माने आसी भगवान देवदेव महादेव को प्रार्थना कले ब्रह्मा मध्य आसीथिले एवं समस्त देवगण तांको प्रार्थना कले पर भगवान शंकर संतुष्ट हेले
तापर से कौन कहले एक कथा आम देखा। मैत्रेय उवाच एमंत ब्रह्मा बोल शुणी हसी कहती शूलपाणी। श्री महादेव उवाच हे ब्रह्मा मोर बोल शुण वर्णी बाकी बालक गुण बालक बोली एहा सही आमे सहिब कहा देही ए दक्ष कला कर्म जेते के सही पारिब जगते जेणु ए तोहर संतति बुलाई दक्ष प्रजापति तेणु सहिली आज मुही तुहर भाव हृदय बही। तेणु भगवान शंकर ब्रह्मा को कहले हे ब्रह्मा तुमर पुओ होचे दक्ष तेणु दक्ष जेते मते गाली देला मु ताहा संभाली जाइथि किंतु जेतेबेले से तार निज झीर मृत्युर कारण है एवं मो पत्नीर मृत्युर कारण है सेतेबेले मु क्रोध परवश हेली कारण से मते अपमानित करथिला गाली देइथिला एवं यज्ञर हविर्भाव पाइबी नाही बोली कहिथिला तथापि मु शांत थिली। हाँ कहला आपणक बालक बोली मु ताକୁ क्षमा कर देइथिली किंतु आउ सही हलानी तेणु तेणु सहिली आज मुही तुहर भाव हृदय बही जे देव माया रे मोहित ताहाकु मो दंड उचित। तेणु ताकु बाध्य हे मु दंड देली तार मुंड काट करागला किंतु जेतेबेले आज तुम सुमरणा करुच मते आसी प्रार्थना करुच एवं दक्षर सब भूल बोली मानुच सेतेबेले मु ताकु क्षमा कली। कौन कहले एबे सकल देव जाओ मोहर आज्ञा सिरे बह दक्षर शिर यज्ञ कुंडे भस्म होइला अति चांडे छागल शिर तार कंधे बसाओ मंत्र अनुबंधे मित्रर चक्षु पाई भग देखु से निज यज्ञ भाग पुषा जे तार यजमान दांतरे खाऊ पिठा मान जेबे पाइबे निज रूप जाहार जे मंत स्वरूप अश्विनी कुमारंक बाहु बाहु छिड़ीला लोक पाऊ पुषार हस्त पाई सेहु सकल कर्म करुथाऊ छागल प्राय दाढ़ी खंडे भृगुर रही थाऊ तुंडे। तेणु से कहले भृगु जी मत मध्य निंदा करुला तार से छेली भलिया दाढ़ी खंडे भी थाऊ। मैत्रेय उवाच एमंत रुद्रवाक्य शुणी सकल साधु साधु हणि इंद्र सहिते ऋषिगण रुद्रंकु करिया मंत्रण पुणी दक्षर यज्ञ मिली रुद्र सहिते ब्रह्मा चली रुद्रंकु बसाई आसने तक्षणे शिव सुप्रसन्ने दक्षर स्कंधे छाग शिर मंत्रे बसाइले शंकर। तेणु ब्रह्मा जेतेबेले आसी शंकर पाखरे निवेदन कले प्रार्थना कले जे प्रभु दक्ष होची मोर संतान ताकू दंड तो देले तार शिरच्छेद करदेले एबे ताकू जीवदान दियंतु। तेणु भगवान देवदेव महादेव कहले जीवदान देवी किंतु तार मुंड को छाग मुंड हो जाऊ बोली आमर नंदी अभिशाप देछि से अभिशाप ताठी फल तेणु गोटे छेलीर मुंड आनी ताठी लगेदेवी। तेणु दक्षर स्कंधे छाग शिर कहले छेली मुंड मंत्रे बसाइले शंकर। तेणु देवदेव महादेव तार मुंडरे छेली मुंड लगेदेले।
तक्षणे प्रजापति अंगे जीव पशिला प्राण संगे जिन्हे स्वपनु प्राणीमान उठन्ति निद्रा अवसान चक्षुः क्षीणवेणी हस्ते शिवंकु देखिला अग्रते से दक्ष शिव द्वेष करी कलुष आत्मा थिला धरी रुद्र चाहान्ते ता शरीर तक्षणे होइला निर्मल शरद चंद्र प्राय दिशे रुद्रंगु चाहि मन तोषे तक्षणे बेनी कर जोड़ी आनंदे रुद्र पादे पड़ी करिबा पाई भव स्तुति श्रद्धारे कला दक्षमती स्तुति करणे शक्य रोहे कंठ गदगदे वाणी कहे चंचल मन स्थिर करी सती मरण कथा स्मरी निर्मल चित्ते प्रजापति रुद्रंगु चाहि करे स्तुति। तेणु वर्तमान दक्ष जो जीवदान पाइले से जापारे जे ये सिना जोई बोली मु तांको अवज्ञा करुथली ये संसार रहंती बोली तांको मु असम्मान करुथली ये भल वेश पोशाक हुअंती नाही बोली तांको मु केबे हेले सम्मान देई नथिली। आज मु जानुची जे सी होचंती महाशक्तिर प्रतीक से चाहिए कौन करि न पारंती तेणु से तांको स्तुति कले। कौन स्तुति कले दक्षवाच भोनाथ शुण विश्वदेह तुमते कलु अनुग्रह मुझे होइली ज्ञान हत मुते दंडीबा तो उचित तोते निंदिली गर्भवही मोर कुशल आउ काहि अभय तोर पद्मपाद मुदहि कली अपराध ब्राह्मण तोर मुखुजात साधंती विद्या तपव्रत तांको विपदु तुम्भे रख जेसने पशुंकु पालक सभार मध्ये मुहि तोते निंदा जे कली दुष्ट चिते निंदित वाक्य बाण तोते प्रहार कली मूढ़ चिते से फल पाइली प्रत्यक्षे ए ऋषि देवंक समक्षे ए ऋषि देवंक समक्षे से फल पाइली प्रत्यक्षे कृपा दृष्टि रे मोते चाहि एथु उद्धर तोष होई। तेणु एहिपरि भाव दक्ष भगवान शंकर को प्रार्थना कले। मैत्रेय उवाच एमंते रुद्रस्तुति करी पुणी ऋत्विक यज्ञवरी विष्णु संतोषे विप्रगण पूर्वर कल्पित वरण पूजिले मंत्रर विश्वासे जे पुरातन इतिहासे सकले वसी शुद्ध मने अग्नि पूजिले सावधाने अनल रूपे नारायण साक्षाते होइले प्रसन्न तेजे विराजे दश दिश अनळु होइले प्रकाश निश्चल गरुड आसन श्याम सुंदर तनुवर्ण किरीट रवि तेज गंजे मकर कुंडल विराजे शंखजे चक्र गदा पद्म धनु खड़ग सर चर्म। तेणु समस्ते अग्नि जिते पूजा कले बसिकी तापर विष्णु आविर्भूत हेता मध्यरु तांकर रूप वर्णना करा जाउची जे शंख जे चक्र गदा पद्म धनु खड़ग सर चर्म शंख जे चक्र गदा पद्म धनु खड़ग सर वर्म हिरण्यमय भुज सोहे पुष्पित कर्णिकार प्राय ए अष्टभुज अनुपम रूपे गंजई कोटि काम कमला सेवे वक्षस्थले से वक्ष सोहे वनमाळे विश्वमंगल रूप सार हृदय लंबई रत्नहार ताहास्य विश्व प्रीतिकर
ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟଜନ ଚାମର ସେ ରାଜହଂସର ସମାନ ଭ୍ରମଇ ଚାମର ବ୍ୟଜନ ଉପରେ ଶୋହେ ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର ଯେସନେ ଶଶାଙ୍କ ଶୋଭିତ ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଚାହିଁ ସକଳେ ଶିରେ କର ଦେଇ ଉଠିଲେ ପଦ୍ମଜନିହର ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ସୁନା ଶିର ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ବନ୍ଦିଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବନ୍ଦନା କଲେ। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନାନ୍ତ ତୋ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ବିକାର ଉତ୍ପ୍ଳୁତ ତନ୍ତୁବାୟ ସୂତ୍ର ପରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ବୁଢ଼ିଆଣୀଟିଏ ତାର ଜାଲ ନିଜେ ତିଆରି କରେ, ତା ଜାଲକୁ ପୁଣି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ଟିକେ ଭକ୍ତି ରହିବ, ଟିକେ ଭୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କରୁଣା କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ବନ୍ଦିଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତେଜ ବଳେ ଦେବେ ହୋଇଲେ ହତପ୍ରଭ ସର୍ବେ ଭୟରେ ହୋଇଲେ ଚଞ୍ଚଳ ରସନା ହୋଇଲା ଅଚଳ ତଥାପି ଶିରେ କର ଦେଇ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ବିଷ୍ଣୁର ତେଜ ବଳେ ଦେବେ ହୋଇଲେ ହତପ୍ରଭ ସର୍ବେ ଭୟରେ ହୋଇଲେ ଚଞ୍ଚଳ ରସନା ହୋଇଲା ଅଚଳ। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ନିଜର ମୁରବୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମୁରବୀଙ୍କୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ରହିବ, ଭକ୍ତି ରହିବ, ତାହେଲେ ପରିବାରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କେହି କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରଟି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୟ ରହିବା କଥା। ଏଇ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଘର କରିଛେ, ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ଭାବ ରଖିବା, ସେଠି ଟିକେ ଭୟ ରଖିବା। ହଁ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି କେବଳ ଭଗବତ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ଜଣାଣ ହେବ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ସେଠି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବସି ଠାକୁର ଘର ଯେଉଁଠି କରିଥାନ୍ତି ବା ନିଜ ଘରର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଅନାବନା ଗପ ବସି ଗପନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ସେଠି ହେବାର ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନା ଏସବୁ ଚାଲିବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଦ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁରବୀ, ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଭୟ କଲେ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ମୁରବୀ ଆସିଲେ, ଭୟ କଲେନି ଯେ ହାଁ କାଲେଇଲେ ଆମକୁ ହାଣିଦେବେ କି ମାରିଦେବେ, ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ।
ଭୟ କଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୁରବୀ ଲୋକ ବା ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ସେ ମାନନ୍ତି ପିତୃ ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ତଥାପି କ'ଣ କଲେ, ତଥାପି ଶିରେ କର ଦେଇ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ତେଣୁ ଭୟ ଟିକେ ଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ମିଳିଲା ଅର୍ଘ୍ୟ ହେନି ତୁଲେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ସୁନନ୍ଦ ଆଦି ପାରିଷଦେ ମିଳିଲେ ଜୟ ଜୟ ନାଦେ ଦକ୍ଷ ଆନନ୍ଦେ କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲଇ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ପଡ଼ି। ଦକ୍ଷ ବାଚ ତୁ ନାଥ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ ନିର୍ମଳ ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଭେଦ ବିହୀନ ତୁ ଅଭୟ ଏ ବିଶ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋର ଦେହ କେ ତୋତେ ଜାଣିବ ସଂସାରେ ତୁ ଥାଉ ମାୟା ଅତି ଦୂରେ। ଋତ୍ତିକଛୁ ଭୋନାଥ ରୁଦ୍ର ସାପ ଆମ୍ଭେ ବୁଡ଼ିଲୁ ମାୟା ଗର୍ଭଦମ୍ଭେ ନିରତେ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ତୋ ଭାବେ ଆମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ୍ରିବୃତ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମେ ଆମ୍ଭ ମନ ଏ ତୋର ରୂପ ମହାବାହୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବୁ ଅବା କାହୁଁ। ତକ୍ଷଣ ସଭା ଲୋକ ଉଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ସଦସ୍ୟ ଉବାଚ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଲେ, ଭୋନାଥ ତୋର ମାୟା ବଳେ ଜୀବ ଭ୍ରମେ ଶୟଳେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରୂପ ଗର୍ତ୍ତେ ବିଷୟା ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପଥେ ଶୋକଦାବାଗ୍ନି ଦୈହମାନ କାମେ ବେଷ୍ଟିତ ଅନୁକ୍ଷଣ ନିରତେ ଚିନ୍ତେ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଉଦ୍ଧରି ଧର ପଦ୍ମମୁଖ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଋଷିମାନେ ସବୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭୋନାଥ ତୋର ମାୟା ବଳେ ଜୀବ ଭ୍ରମେ ଏ ଶୟଳେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରୂପ ଗର୍ତ୍ତେ ବିଷୟ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପଥେ ଶୋକ ଦାବାଗ୍ନି ଦୈହମାନ କାମେ ବେଷ୍ଟିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବିଷୟା ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ପଥେ, ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ସେ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛି ବିଷୟା। ବିଷୟା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ, ଯାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆକର୍ଷଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ସେ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆକର୍ଷଣ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ, ଖାଇବାରେ ସେ ଅଟକି ଗଲେ, ବସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲେ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ମାୟାର କଥା। ଏଇଠି ଯିଏ ଅଟକି ଯାଏ ସେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେୟା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ବିଷୟା ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଶୋକ ଦାବାଗ୍ନି ଦୈହମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଶୋକରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଦାବାଗ୍ନି ଭଳିଆ ଜଳୁଛୁ ଖାଲି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଭାଗବତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ବିଷୟ ଆକର୍ଷଣରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଜିଯାଏ, ସଂସାରରେ ଅଛେ ବିଷୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ରହିବା, ଆମ ପରିବାର ସହିତ ରହିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଯେ ଜଳରେ ଡଙ୍ଗା ରହୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଳରେ ନୌକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୌକା ଭିତରେ ଜଳକୁ ରଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ସଂସାରରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ସଂସାରକୁ ରଖ ନାହିଁ। ରହିଲେ ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଠି ଆସିଯିବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଆସିକିରି କ୍ରମେ ରୋଗ ହେଠୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଶୋକ ଦାବାଗ୍ନି ଦୈହମାନ। ତେଣୁ ଶୋକ ହେବ ଏବଂ ଦୈହମାନ, ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଦହି ହେଇଯିବ, ଜଳିଯିବ ତା ଭିତରେ। କାମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅନୁକ୍ଷଣ ନିରତେ ଚିନ୍ତେ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଉଦ୍ଧରି ଧର ପଦ୍ମମୁଖ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଆତ୍ମା ସୁଖ ବୋଲେ ଆତ୍ମାର ସୁଖକୁ ନ ଦେଖି ଖାଲି ନିଜର ସୁଖଟି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ଅଛି ତାର ସୁଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ନ ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖକୁ ଚାହିଁବା, କିଛି ଖାଇଯିବା, କିଛି ନେଇଯିବା, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପକାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଲା, ୟା ପରେ ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଋଷିମାନେ ସବୁ କହିଲେ। ରୁଦ୍ର ଉବାଚ ତୋର ଚରଣୀ ଭଗବାନ ଆଶିଷ ଫଳେ ମୁନିଜନ
ଅଖିଳ କାମେ ଅନାସକ୍ତ ଆଦରେ ପୂଜନ୍ତି ନିରତ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତ୍ତେ ଧରି ନଗଣେ ଅଜ୍ଞଜନ ଗାଳି ବର୍ତ୍ତଇ ତୋ ଚରଣ ଆସେ ନିରତେ ରହଇ ସନ୍ତୋଷେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ତୁମଠେଇ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ସାଧାରଣ କିଏ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, କିଏ ଅପମାନ ଦେଲା, ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଠି ମୋତେ କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭୃଗୁବାଚ ଭୂନାଥ ତୋ ମାୟା ଗହନେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ମୁନିଜନେ ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାୟେ ତମେ ଥାନ୍ତି ତୋର ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ରଖ ମୋର ମନ ତୋର ଚରଣେ କରିଲି ନ ଜାଣି କଲ ଇୟ ନୀତି ଏ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କଲେ, ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କାରଣ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଆମର ଭାଗବତର ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଓ ପାରାୟଣକୁ ଏବଂ ଭାଗବତ ପଠନକୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍।